नमस्कार सांग मैंने पुणी थे आज गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत करुच्ची। पूर्व भिडियो मुझे पोस्ट करी 1,30,000 टकर आम केमी घर या जो इंदिरावास घर आसूँ 1,30,000 टका से पैसा आम केमी घर या तो भिडियो पोस्ट होता से जड़े भाई मत कमेंट्स करते भाई आम 2 लाख टकर केमी घर या ठीक अच्छे। बर्तमान तो आपने जानते जो माल मेटाल्स रेट अच्छी तो से पैसा केमी आम घर या आमको बहुत किसी माल मेटाल दरकार। चिप्स कतरू बाली सीमेंट रोड सबकि मजूरी लेबर खर्च कलर कबाटा झरका सबकि आम पूरा फिटिंग घर करवा ना ना आम रहा केमती जी पैसा अच्छे आम से पैसा काम करवा तो सही हिसाब से आम घर बनवा 2 लाख टंका हिसाब से केमी घर या स्वप्नर महल जड़े भाई मत कमेंट्स करते 2 लाख टकर आम केमी घर या चलते देखा आम गोटे एस्टिमेट करके रखी आम 2 लाख टकर के स्क्वायर फुट घर बनवा केमती या केते माल मेटाल लगे से विषय में आज डिस्कसन करवा। चलतु काल्कुलेट कर रखी केते सीमेंट लगे केते रड लगे केते चिप्स केते बाली केते मजूरी झरका कबाट कलर सह केते लगे 2 लाख टकर हो पार कि नहीं ता विषय आम देखा तो शिखा। चलतु तापर मु आपण मानक एस्टिमेट देखी सारापर मुझे आपण मानक कहबी से पैसा आम कौन कौन तैयारी करवा ठीक अच्छे। तो बर्तमान देखिपे 20/10 माने 200 स्क्वायर फुट घर अच्छी तो आगर मुझे पूरा काल्कुलेट कर रखी देखिपे रड इटा बाली चिप्स सीमेंट लेबर खर्च झरका कबाट कलर्स पूरा टोटाल मुझे तार एस्टिमेट बाहर कर रखी कौन केते लागिबो कौ रड केते लागिबो रड्र रेट केते अच्छी सबकि आपण मानक पूरा क्लीयर करेबी। चलतु देखीदबा देखंतु आपण मानक फास्ट देखौची आमर गोटे घर तैयारी करिया पई हेले हमकु रड्र इंपोर्टेंट निहाती ठीक अच्छे। रड कौटी कौन रड लागिबो आपण माने गोटे घर करिया पई हेले तो ताकू बोरिंग करिवे कि फुटिंग करिवे जहाँ भी हो करिवे तेणु आमर बर्तमान ए घरटा देखिए आमर बोरिंग हिसाब से करवा माने पाइलिंग जोड़ा कहुए ठीक अच्छे। पाइलिंग कले आमर केते रड जीवो ग्रेड बीम रे माने जो प्लिंथ बीम तो से केप पड़ो तार निमटाल हम तार वाल बीम हम तार कलम हम सबकि ठीक अच्छे ना घरटा केमती स्ट्रंग हम तो सेमती आम ओपन फाउंडेशन करें कहीं 1,30,000 टका बजेट थी आम ओपन फाउंडेशन करूँ केमती केमती करते आम तो तार एस्टिमेट मुझे आपण मानक 1,30,000 आम केमी घर या तो बर्तमान आम 2 लाख टकर केमी घर या देखूँ। प्रथम आम जाना रड केते लगे कौन कौन रड केते लगे ठीक अच्छे। देखूँ बर्तमान रड्र एस्टिमेट अच्छी 12 mm रड 200 kg लगे 10 mm रड 100 kg लगे 8 mm रड 150 kg लगे 6 mm रड 100 kg लगे ठीक अच्छे। तापर देखूँ इटा है 4,500 लगे बाली है 1000 फुट लगे बाली 1000 फुट लगे चिप्स 350 फुट लगे सीमेंट 80 बैग लगे लेबर खर्च 40,000 रोचे आपण मानकर झरका कबाट खर्च 20,000 रोचे आपण मानकर कलर 10,000 रोचे या भितर आपण मान देखिपाले सब एस्टिमेट होती किंतु आपण मानकर जानथिबे आपण मानकर जरी कंटा तार से सब तो लागिबो तापाई अलग एस्टिमेट होती 4,000 रु 5,000 भितर आमर खर्च हम ठीक अच्छे। तो देखूँ बर्तमान आम देखा 12 mm जो 200 kg लगे सेटा कौटी कौटी लगे आमर आपण मानकर कलम तैयारी करेंगे ग्रेड बीम तैयारी करेंगे बोरिंग करेंगे बोरिंग रू आम स्टार्टिंग करवा कि फुटिंग रू स्टार्टिंग करवा आम 12 mm रड दबा छात पर्यंत कलम सह एस्टिमेट आमर अच्छी 12 mm रड 200 kg माने 2 क्विंटाल ठीक अच्छे। 10 mm रड जो आम गोटे क्विंटाल देखीचु सी कौटी कौटी लगे आपण मानकर केप पड़ो आपण मानकर वाल बीम हम तो से 10 mm रड लगे 8 mm रड देखूँ आमर 150 kg 8 mm रड कौट लगे आपण मानकर न्यूट्राल लगे छात लगे आपण मानकर जो ताजा कर ताजा लगे से भाई हिसाब से आम एस्टिमेट करूँ 150 kg माने 1.5 क्विंटाल 6 mm रड 100 kg माने गोटे क्विंटाल सी कौट लगे आपण मानकर बोरिंग रे कलम रे रिंग कर न्यूट्राल रिंग होची आपण मानकर वाल बीम रे रिंग होची रिंग रड आम 6 mm दबा ठीक अच्छे कहीं आम बजेट सर्ट अच्छी 2 लाख टका आम खर्च कर तो एक्सट्रा खर्च करें तेणु आम 6 mm रे रिंग बनइबा ठीक अच्छे। देखो तो 6 mm आमर 100 kg लगे तार रेट सब मुझे काल्कुलेट कर रखी कहबी पर तापर देखो इटा आमर 40,500 रोचे 4,000 माने 4,500 इटा आम लगे गोटे पीस इटा आम 9 टका रोचे आमर कैरिंग चार्ज 100 तो सही हिसाब से आम 40,500 होती बाली से भाई आमर 1000 फुट लगे एवं तो आपण मैंने जानते बाली रेट केते रोचे 3,000 टका रोचे माने काम करा बाली जो फिलिंग बाली नुह काम करा बाली जो आम इटा जोड़ी कि प्लास्टर कहतु जहाँ भी कहतु छात काम कहतु आम से बाली यूज कर आम चिप्स देखिए 350 फुट लगे ताको आम 65 लाखाए हिसाब से रखीचु माने 6,500 टका पर ट्रिप तो से भाई हिसाब से आम 22,700 टका होती तो सीमेंट देखिए आमर 80 बैग लगे 80 बैग आमर 400 टका लेखाए आम हिसाब करूँ काल्कुलेट करूँ कहीं आमर
ସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ। 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ଆମେ ରଖିଛୁ 32,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଟୋଟାଲ କାମ ପାଇଁ ଆମର ବୋରିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିନିସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 40,000 ଟଙ୍କା ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କବାଟ ଝରକା ରହୁଛି। କବାଟ ତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଝରକା ତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର 2ଟା ରୁମ୍ରେ 2ଟା ଝରକା 2ଟା କବାଟ ମିନିମମ୍ ଅତି କମ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲର୍ସ, ଗୋଟେ ଘର ଆମେ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା, ସବୁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଲର୍ ଲଗାଇବା। କଲର୍ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ରଖିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ଆମର ରଡ଼ 12 mm ରଡ଼, 10 mm ରଡ଼, 8 mm ରଡ଼, 6 mm ରଡ଼, ସବୁ ରଡ଼ର ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। 12 mm ରଡ଼ର ଅଲଗା ରେଟ୍ ରହୁଛି, 10 mm ରଡ଼ ଅଲଗା ରେଟ୍ ରହୁଛି। 12 mm ରଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର 66 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାର୍ କେଜି, 66 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରହୁଛି। 10 mm ରଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ କେଜି 64 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇଭଳିଆ 8 mm ରଡ଼ ପାର୍ କେଜି ଆପଣମାନଙ୍କର 66 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରହୁଛି। ସେଇଭଳିଆ 6 mm ରଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର 67 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରହୁଛି ପାର୍ କେଜି। ତ ସବୁ ରଡ଼ର ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରଡ଼ର ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏତିକି ପଇସା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଏଠି କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରଡ଼୍ ଲାଗୁଛି ଏତେ ରଡ଼୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିବ, ଏତେ ରଡ଼୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ ରଡ଼୍ ଆମେ ଲଗାଇବା, ଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ଆମର 4,500 ଲାଗୁଛି, ଆମର କେଉଁଠି କେଉଁ ୱାଲ୍ କରିବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛି ଚିପ୍ସ 350 ଫୁଟକୁ ଆମର 65 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ ଆମେ କରିଛୁ, କ'ଣ ଚିପ୍ସ ଲାଗିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କ'ଣ କେତେ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ ହେଇଛି, କେତେ mm ରଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୋରିଂ ଠୁ କି ଫୁଟିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ ଦେବା। ତା କଲମରେ ଆଉ ଫୁଟିଂରେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ବୋରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତଳୁ ଆସୁଛି ମାଟି ତଳୁ, ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଲମ ଲଗାଇବା ତା ପାଇଁ ଆମେ 12 mm ରଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କେପ୍ କରିବା, କେପ୍ରେ ଆମେ 10 mm ରଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। 10 mm ରଡ଼୍ ଆମର କେତେ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କହିଦେଲି। ତା ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 8 mm ରଡ଼୍, 8 mm ରଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ରେ ରିଙ୍ଗ, ଛାତରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ଯେଉଁ ତାଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଜାରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ ରିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି 8 mm ରଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସେଠି ଏଡ୍ ହେଇଛି। 6 mm ରଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଟିଂ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଙ୍ଗ ହେବ, ୱାଲ୍ ବିମ୍ରେ ବି ରିଙ୍ଗ ହେବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ବି ରିଙ୍ଗ ହେବ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ 6 mm ରଡ଼୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ରଡ଼୍ ଆମର କେଉଁ ରଡ଼୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଲଗାଇବା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ସେ ରଡ଼୍ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରଡ଼୍ କେତେ ବି ଲାଗିବ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରଡ଼୍ କେତେ ଲାଗିବ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ 5 ଫିଟ୍ ଚିପ୍ସ 350 ଫୁଟ୍ ଲାଗିବ, ସବୁ କାମରେ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବ। 5 ଫିଟ୍ ଚିପ୍ସ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଟା ହିସାବ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 9 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ମାନେ 4,500 ଇଟା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି। 9 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଠା ଇଟା, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ବେଶୀ ହାଇଫାଇ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଲୋ ନୁହଁ, ତ ସେଇଟା ଆମର 9,000 ଲେଖାଏଁ କେରିଂ ଚାର୍ଜ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 4,500 ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ସାଇଡ୍ 10 ଇଞ୍ଚିଆ ଯୋଡ଼େଇ କରିପାରିବେ, ମଝି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ 5 ଇଞ୍ଚିଆ ଯୋଡ଼େଇ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କରା ବାଲି ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ବାଲି, ତ 3,000 ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 350 ଫୁଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଝରକା କବାଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଭଲ ଝରକା କବାଟ ଲଗାଇବେ 20,000 ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କେମିତି ଘର କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ପାଇସାରିଥିବେ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଘର ବନେଇବା, ମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଘରେ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କ'ଣ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଜଣାଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ବଢ଼େଇବେ, 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କରିବେ, ତ ତା ହିସାବ ଅଲଗା ହେବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କେମିତି କ'ଣ ଘର ହେଇପାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟାଫଟ ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
तो चलतु ये भिडियो आम ये एंड करवा पुणी देखा आपण मान सहित आउ गए नुआ फ्रेश दमदार भिडियो तो सेतकी पर्यंत विदाय दिंतु रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ जय हिंद।